martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian salu naroka. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Akamang do damaken nami sudena hinahulongan tabuka mahatani debata jamita di pesta tasadario pesta olop-olop do las niroha marningot ari hananaik ni Tuhan Yesus imana tersurat di ulau ni Apostel Sada ayat sada 1:10 sada ulau ni Apostel Sada ayat sada 1:10 sada songonom maridok di sini nunga sidung nian kubaken ale Theophilus barita na parjoloi taringot tu saluhut ulaon dohot poda na pinuka ni Yesus sahat rodi ari hahi catna dung jolo di patihi ibana marhite-hite todi porbadia aka apostel na pinilik nai dung salpu hapor suhon na tinaw nai di patadap podo dirina mangolu tu nasida marhite-hite lantada ima na pinatara dihonna dirina tu nasida saleleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tu harajaon ni debata. Jadi dinadomu ibana do nasida dihipatihi ma naso jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo di paima baga-baga ni amai nabi negemunai sian au ninna ayai do didihon si Johannesi alai todi porbadia didihon Tuhamu dan pola piga arinari laos disukun akan napunguima ibana akanin nama pajongjongommu ma saunari ale Tuhan harajauni di Israel alenin nama madok nasida dang ro dihamui uboto taunna manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalo muda do hagogo ni todi porbadian na songgop Tuhamu gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem doho di sandok Judea do Samaria sahat ro di ujung ni tanon jadi dung di dok songoni tarhicat mai bana di pano noti nasida dungi diholipi obunima ibana sia jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tugijang nungajongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang akan nama dok oh kamu halak Galilea ahama say jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi natar hicat sian labung muna tuban wagijangi narodo ibana sugut songon nani ida munai ibana laho dopak banua gijangi ima sahatna hamu kamanami do inanami hurian itu kata nahi naholongan sada nabui dohonot tasyakata ni debata di pesta tasadarion di parsaulihon Jesus do upa ni halojona upa ni pakokopona upa natinaonda ima marhite nama naik ibana tuban wagijang di jalo dinikmati di parsauliho Jesus do upa ni halojona upa ni pakokopona upa ni sude parukilon halehaon nabi nolus ni ibana ima marhite hana naik ni ibana tuban wagijang hana naik manang hana nakok hakihicak ni Tuhan Yesus tuban wagijang ima parbue ni halojona di pabakit debatama ibana tu atas ni sudi bere kamu makamang akainang di hatan itu hatai di Efesus sada
ayat 21-22. Efesus 1 ayat 21-22. Tugijang ni nasa harajaon dohot huaso nang hagogon dohot hamuliaon na tugijang ni nasa goar na tarhatahon dada holat di hasianganon dohot dinaro sogot. Tugijang ni saluhut ingo majo natinaon ni Tuhan ni 40 hari dope dung ari hamamati dung ari hakehe alai nuang di babakit dia di hicak di mana tugijang ni nasa harajaon jadi nang adong be harajaon digijang ni alai di toru ni huaso ni Yesus manang bohape huaso do tagogon ni portibion alai di toru ni pat ni Yesus doi manang bohape hamuliaon hasang apon niya kan nagugo di portibion alai di toru ni hamuliaon ni Yesus idoi saluhut na do di patuduk tu toru ni patna jala di pabakit do ibana mangatasi sude gabe ulu ni huriai di babakit de mata ibana gabe mangatasi saluhut tangadong be jala gabe ulu ni huriay adonan yang dohonon nakamanga kainang pakirimod do itu hita pengharapan manang bohape ilu-ilu manang bohape loja dohot hangaluton na binolus ni akan naporsea na binolus ni huria lama kajong-jokon hata ni debata alay adong do tikina adong do obasna parsauli honom mudo amang parsauli honom mudo inang parsauli honota do upani paru kilotai upani halo jautai akamang do diamo kay nanami hurian itu kata molo tapa manat jala tapa ihud kisah perjalanan Tuhan Yesus salelik di portibio ni bana adorang so tarhicat ibana manang adorak so manaik Tuhan Yesus dung hehe ibana sian namate opa puluwari lelengna jarakna intervalna di paima Yesus panadaon ni portibio panadaon ni akan naporsia panadaon ni aka penguasa akan nahagogo di portibio bohado na sida mamakai kesempatan ni lamanada godang dipakai Tuhan Yesus lamanogu barhidi akatada halongangan tanda-tanda mujizat do akalan nasing alai tabereng ma mula dosito masih hodo Tuhan nak pedido Yesus ala di dahuau gabe porsia ho martua ma akan na porsia adik peso di ida adong do na mula tadok ma ala adong do na marjogal nalas martakang terus bahkan gabe berusaha la manutupi barita dohot hagogo ni Yesus di tengah-tengah ni ulunda alaim molo manaik manang tarhicap be Tuhan Yesus tu banu agijang alaim marhite topik mingguan sadarion dilehom matuhita pos ni roha akamang akainang dang namanok tong tuhatai maninggalo kita ala nida pola bocaro hata da pola humasi sahita dan pola gelisah hita alai paposot tadoro hata didok topik mingguan sadarion hicat Yesus tu banu agijang jalarodo ibana musi Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Ido nuaing nanaing kolomot tadi tonga-tonga nih. Rodo ibana. Dia akan datang kembali. Nangi paso buhita. Tarhicak do Tuhan Yesus alai rodo ibana. Atok to uji majolo nuaing akamang akainang ahdo nanaing dohonon na molo didok tuhita. Rodo ibana. Dia akan datang kembali. Alania kamanga kainang alang batulu na nang dokonon na kita. Molo didok kata ni tuhata sadarion. Dia akan datang kembali. Tulu mak na perjudo. Hana naik ni Tuhan Yesus napa tuduhon dohot napa tadakot dangsian portibion Tuhan Yesus laos songonido nang hita huria akan naporsia dangsian portibio kita. Kita bukan milik dunia. Sekalipun kita tinggal di dalam dunia,
Tetapi kita adalah milik Tuhan. Di dok Tuhan Yesus di Yohanes 10 pitu ayat 10 pitu. Yohanes 10 pitu ayat 10 pitu. Dang nasian portibion nasida. Hita mai. Huriai mai. Akan aporsiai mai. Songonau nasosian portibion. Parbadiai manasida di bagasan hasitongan. Hata mido hasitongan. Jadi siap portibio kita. Jalanang portibio na kamang akainang ujung ni padalanata alay tu sambudo nahot rodi saleleng ni leleng na ido si tujuota di tonga-tonga nguluta alani molo marsirang pe nguluta sian portibion unang ma gabe molo mangulu pe kita di portibio unang ma gabe sarupa kita do portibio unang masarobak kita do portibio aladang milik ni portibio kita. Alay na puna ni di batado kita naso siya portibio. Alay ingot maakamang akanang ise do na manaek tu banwagijang ima akan nasiro siya banwagijang. Bere kamu ma di Yohanes 3 ayat 10 tolu. Yohanes 3 10 tolu. Dangadong na manaek tu banwagijang iya so naung tuati sian banwagijang ima anak ni jolma. Nadi Banuagi Jakian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi gulang doa suruh ngata, gulang duga istimewa ta, sian akahalak nasing. Aladak siap portibio Yesus, hita napunani bana. Dang siap portibio kita. Alani isi do nanaiki kita mai. Porsia do hamu kamang akainang tuban gijang do hida sugut. Ame makana tuban gijang do hida. Alinang alani gugut ta. Alani naung napuna ni Jesus do hida. Dang siap portibio ni bana. Hita bedak siap portibio. Isi do namanai tuban gijang na siap na tuat siap banu gijang ido muse naik ke bana. Alani pakirimu dui di hita, pos niroha dui di hita, di tonga-tonga ninguluta. Imana perjulu, dia akan datang. Alani rodo ibana, laho paluaho kita di tonga-tonga ninguluta. Manaik du hita, napa duahon. Molo manaik Tuhan Yesus tuban wakijang dada napas pasoboh kita, menelantarkan kita. Alai disuruh doto di porbadia madongani dohot mangurupi hita. Molo manaik Tuhan Yesus sedang dipasobu de bata kita, dada ditelantarkan kita. Alai disuruh doto di porbadia madongani mangurupi margogoi hok kita, bahkan dakolan margogoi madalani ale hari ninguruton. Alai dilehot kita kemampuan dohot hatawon gabe sitidangi di Kristus ayat walu. Alai jalo muna do hagogo nito di porbadia nasonggop tu hamu gabe sididangiku mahamu di Yerusalem dohok di sadok Judea dohok di Samaria sahat rodi ujung nitano hagogo nito di porbadia memampukan kita gabe sididangi saksi ni Kristus sahat rodi ujung ni portibion hagogo nito di porbadia dada holan dileu tu tarupani kemampuan songoni mangulu sabing songoni alai gabe sitidangi, gabe saksi ni Kristus. Tarjalohi ta dosa sitong na pergumulan ya kasisiani anggo dimulanai. Lungudo rohana, isi madongan nami, isi mapimbilan nami, isi maun. Alain waing dung roto di porbadia terjadi do perubahan na luar biasa di nasida. Alania kamang kainang ingotot tamat Tuhan bukan menelantarkan kita. Tetapi dia selalu menyertai kita. Alania dong betul na nang dohonona di tonga-tongan di pergumulan tai. Mulu kadang tapakilalau heran atar pujung kita. Mulu di hata batak sehera. Tadiang naha puluwa kita. Sehera halak-halak na pujung kita. Alai tolur sakap ni debata na berjolo. Di tengah-tengah pergumulan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kita. Udang dua kamang akenak pergumulata. Mulut aja anakin refleksi.
Politik penwaing di portibion nagao rudut. Na marpangotak tu ekonomi, marpangotak tu berbagai aspek kehidupan. Alai rono aing Tuhatai. Di tengah-tengah pergumulan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada setiap langkah kita. Porsia mau kamanga kenang tang ditelantar kok debatai. Napa dua kon. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita di tengah-tengah kondisi yang terberat yang kita alami. Tuhan menyertai kita dalam setiap kondisi yang terberat. Nasi patah di roha tertuhu kita be. Alai didongani. Diurubi Tuhan tado kita. Napa tuluhun kita harus percaya Tuhan mempunyai tujuan besar di balik setiap pergumulan dan rasa sakit yang kita alami. Kita harus percaya Tuhan itu memiliki tujuan yang besar. Ayang kita mungkin akan mengalami keterbatasan, alani kelemahata. Holat tu bulan Desember do tapi kiri. Manang holat tu yana kota alai anggode bata hangoluan saleleng nilelengna dipikir man. Tuhan mempunyai tujuan yang besar dalam setiap pergumulan kita dan rasa sakit yang kita alami. Beri kamu mah jaminan nasihat Tuhatai di Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Dan tadi kono kuhamu somarama. Na Roma au manopo tamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Moloso di sibe nang amat tamadunganeho. Di baru kilomi, di halau jauh mi. Alai di labung siamu mi. Di habirang mi. Di jolom, di budim do Tuhani madunganeho. Moloso di sibe aka yanakun nami amata bapakta ama alai ingu ma di jolo di habirang di siamu di sido Tuhatai ama. Tuhan tidak melelantarkan alai sipata molo hita la mangatusi rencana ni Tuhan. Imasongon akasisianon mereka kehilangan sesuatu yang sangat berharga, berpisah, alai tujuan, asabuidu na sida margo, ima pos ni rohata kamang akainang, ayado song ni gobaran songonon, adong masa halak danak, anak inapugos di bana. Jadi sering may bana songon ni mga lului akapadaramanom merdala di songon ni papungpungon akabarak-barak bekas, holan marsadal GPT di bana. Habis may bana tu labung ni rel kereta api. Putus ma sa dalaw. Ayun nga heran nakala luar sabi sa dalaw. Nga habis be itu mi na nga mulai matobo. Putus ma lungub markwani bana. Moho pari. Buah merdala. Hape didik kipature-rehut sadal na putuson ibana turmarika masih ada sekolah anak ni namora marika ibana ala ni guguna marikat mga lubak kereta api nasa sanga masuk ibana tinggal masih patu na sada tinggal masih patu na dungi Roma anak nakinani nasi guys bang di ibana masih patu alai di lubak ibana ma kereta api lau mangalian yan saya di lubak ibana saya lubak ibana dak tolak be nagtarado ibana be, alay say ditatap dana na di kereta api ma, dungi di bereng dana na di kereta api ma, nang mungkib be ibana dongan nai, lau mangalehon mangalempar ho si patu nai, gabi buka ibana ma sa beribanai, dungi dilempar ibana ma, tu na tinggal di rel kereta api, dungi gabi marsi patu ma ibana kiri kanan, lengkap, sadal nabusuki, digati, marhiti.
Luar biasa cara ni di bata. Alania kamang akai nang molo pojok noaing roham mamikiri akasi dabu-dabu anon, mamikiri aka pergumulata. Alai ingo ma berbagai hal di bahet di bata alam mangalusi. Labatukon sudah akan narikot di tengah-tengah ningo. Alai narikot ita selalu menyerahkan diri tu di bata. Ingo maakamang akainang. Tuhan mempunyai tujuan yang besar di balik setiap pergumulan dan rasa sakit yang kita alami. Tuhan tidak membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia akan selalu mendampingi, madongani, mengurupi kita di tengah-tengah ni hamaolon. Nata adopi nuaing di perdalanan ni nguluta imana pa duahon asa unang murama dili kita napatuluhon manai Tuhan Yesus ima paradehon inganan dia kana porsiai ay mula do ibana mangalap kita imana kinan hobar tu topiki napatuluhon mulu manaik pe ibana mula do ibana paradehon ingana dira sungguh luar biasa baga ninganani nasohiani idani mata ngatung sonang rohata di butibion ngatung baga tabereng do akalan nasing mungkin menenangkan kita alai adul dumengga siani dope di parade debata tu kita alani do nang didok suru-suruan ima tu akka sisiani oh kamu halak Galilea ahama sai jongjong kamu mamerengi do pak gijang anggo Yesus natar hicati na dilabung munat tu banu gijangi narodo ibana sogot songon nani ida munai laho dopak banu gijang rodo ibana sugu mengalap kita ada siap pertibiok kita nikmatat tama di sisu di akapasu-pasu di debata di tonga-tonga ni nguluta parsauli honot tama asi ni rohani di debata di tonga-tonga ni guhan nama sudi baga-baga nai di nguluta alani bergerak mahita urang belalak masih berengan holani itu tuh akasisia ni lalak mana sida kagum do aleh lalak ulah kagum suni beh ngamana ibana beh sulah beh buah nama Roma suruh lau mamu bergerak ma hicak ma bekerja ma mangula ma anggo ibana rodo ibana musi alani da benda Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1 tolu Yohanes 14 ayat 1 unang mabocaro hamu na porsia mahamu di debata jala porsia mahamu diau torop do inganan di damang au soido honok kumatu hamu nalau doau mangarade inganat di hamu jala nalau peau mangarade inganat di hamu sai mulak doau mangalap hamu asarap hamu dohota mulak dui bana cita papos marohata kama ngakainang molo marukil pehita tu matangis loja maheu hita saleleng di portibion alai porsia mahosal pudoi rodo ibana mangalapita alani unang maboca rohata natului manuaing nanaing dohonon ni hatan itu kata molo didok mulak do ibana na parjulo nakinan ima dang portibion inganata songon Jesus na so siap portibion manahik do hita musi ala siap banu gijang do hita anak ni amana di banu gijangi napa dua nakim molo manahik Tuhan Yesus di banu gijang dang na di paso budi telantarkan hita alai didongani do hita marhite tod di porbadia napa tuluhon rodo ibana musi mangalap hita alania kamang do dia makenanami hurian itu hata unang mabocaro hata unang marsak kita narodo itu hatai mangalapita atong di portibion hita tahangulugom ma alani sotung lalapita alani portibion masih tabu nakin refleksi buhado tutu mangalehon kehadiran batin ain waing ngabui ido benaru madokosonon kita sibuk untuk mencari tempat dan waktu pertemuan tetapi setelah bertemu sibuk dengan ponsel masing-masing. Adi gaduh hida pajupang, ngina. Dung pajupang, bayi bereng salang kolong, lalak mak, pamer kabe. Au baru be hubo to kabe, handphone diguari dotong sel handphone, sel phone, sel dui bana dipenjarakan. Kadang HP dipenjarakan du hida. Inat tapi sipata dang binereng be. Inat tapi dang binereng be amatai.
Sipata gabi pili masipatu pinake na kiri tu gabi tu kanan na kanan gabi tu kiri. Alang bima parwahu. Diselu kita dipenjarakan. Alai tak kontrol mak. Didok sahalak sonon. Memang dunia ini memiliki sifat ambivalen tu kita. Didok ibana sonon. Dunia adalah ambivalen. Sifatnya ia bukan musuh kita. Kadang dunia ini tang dohono temusuh tak. Ai sodo kita mengolu. Di sodo kita masih hanguluan. Di sodo kita mesti menikmati hanguluan tahun. Alai dunia juga bukan sahabat kita sejati. Di antara ni mahitan main. Dang dohonot ta musuh tak ikut pature-tureot tak ikut jaga honot ta do haulion keseimbangan di Portibion. Asasona kita dunia adalah rumah kita. Tetapi kita harus ingat dunia ini bukan tempat kita, bukan sahabat yang sejati. Alani dido amata magandima songonon. Janganlah mau digenggam dunia sehingga kita tenggelam dalam kesulitannya. Jangan mau digenggam oleh dunia sehingga kita tenggelam akan penderitaannya. Letakkanlah dunia dalam telapak tanganmu sehingga kita dapat mengguncangnya dengan sesuka hati kita. Paling dohonon dang buhi Portibio di tengah tahun. Alai homa amang homa inang maniot remote control di Portibio. Unang gabi Portibio mak kontrol kita. Alai kita mengatur Portibio. Aidang sian Portibio kita. Jaladang napuna ni Portibio kita. Alai di lehon de matado tu hita habisukon doh tagugon patudukon sude huaso ni Portibion asa unang di parhatoba kita. Amin martang yang mahita. Mau lihat Tuhan di pasunggulhon hatam di tongatongan ni pesta nami sadarion. Asa unang bocaro hanami tutuali Tuhan. Unang ragu kami. Di padonganyomu doh di pangurupamu di kami. Di jolo nami doh toktong. Di habirang doh di siamu di pudi nami. Di haliangi ho doh kami Tuhan. Lau madongani doh mangurupi ho. Ay anak komu doh kami. Atik pesipata tutuali Tuhan di tongatongan di Portibion. Luja, mahiu, tumatangis kami. Ale porsia doh kami ale Tuhan. Songon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Parsaulihon nami doh. Upani habengeton. Upani pakokopomu di kami. Marhite nataruli di hanguluan saliling-lilingna. Pasu-pasu matuhan akamanami inanami ruas ni huriamon. Gudang baru kilon nasida. Gudang akahamawlon nasida. Alai Tuhan. Hodo amanami. Nasumarihon akka dakdanak natading maetek. Aka ina na mabalu. Nang hami petutuali Tuhan. Boydo di si amado ina. Alai dia kaulaon. Dia kasih sarihonon. Serana pujuk kami tutuali Tuhan. Alai dido atamdo. Paposon rohanami di pesta nami sadario. Jonok doho toktong di labung nami. Buas doho ale Tuhan. Ukap doroham toktong marguguyhon doho manario kami. Atau ngali Tuhan di patama nami. Pasu-pasu mahami. Pargugui kami. Pasu-pasu ibadah nami sadarion. Pasu-pasu nang kami akan aposom namar hubas. Pasu-pasu sudi do akarwas ini uriam. Pasu-pasu hatam gabi pargugu di kami. Mau lihat madiho Tuhan calo matang yang nami. Amin.